Туғандар, жай келді сөз түрді барыбыз холодильник машиналарды издейбиз. Мына Mercedes-Benz оригинал дейт 2004 жылкы 2 свежий, растаможенный, не оформленный, цена договорная холодильник. Мына ушул жери холодильник экен. Арт жагында ачып көрөлүчү. Мекен арт жагы. Арт жагы холодильник эмес окшойт да. Жабык экен. Бул не арты холодильник эмес ошондо? Эки өтен холодильник бе? Хорошо, мен кете бердим анда. Ол эки өтен холодильник экен, эки бөлүк. Мына чалып көрөсүздөр. Так, биз холодильниктерди көрсөтөбүз. Туугандар, сиздер холодильник издеп жүргөндөр болсо, көрүңүздөр биздин чыгарылышты. Мына свежий дейт. Договорной 2007 жылкы 2 куб номерлерин көрүп турасыздар. Так, был средний база экен. Оформленный, нет? Нет, не оформленный, да? До скольки градусов она опускается? Минус 20. Так, екінші холодильникті тартайлы. Бұл дағын средний базада Сидай 313. Бұлар hem свежий перегондор. Оформление бол елек. Азыр мен бұл басы оқып берейін. Так, свежий перегон растаможенный договорный дейт 0701 10-11-11 дейт. 2002 жылқы 2 объем екен. Мына ішінде холодильникте тұрады. Көріңіздер. Мына жерде дағы бір чоң будка тұрады холодильник. Бұл жаңарақ кузовынан екен. Азыр $21,000 екен. 28 дейт механика 515 холодильник. Модели 515 екен холодильник. Туғандар, біз дағы көрсетіп ұлантамыз. Холодильниктерді көрсетеміз. Сіздер алыстап тұрыңыздар. Так, дағы бір холодильникті көрсетеміз. Так, договорный дейт Mercedes 2006-22 холодильник дейт. Так, есі içinde екен. Оформление бол елек бе? Оформление. Не было? Оформленный? Оформленный. Мороженый. Ташағынға дағын болады екен. Іштерін көріңіздер. Полка қойса дағын болады оқшайды бұл жерге. Салоны. Азыр холодильник бесера іштей екен. Сұрап қойылды. Холодильник работает? Да. Нормально? Да, минус сколько? Минус 10. Минус 10 дейт. Оформленный. Сидай 313. 2,2. Жақсы. Так, мына жерде дағы бір спринтер. Азыр маалыматын жатынатайлы. Так, холодильник минус 32 градус дейт. 2 механика. Цена договорная дейт. Азыр ишини бір көріп қойылды. Салону кечиге ачып екен. Негиден көрсетіп қойылды. Так, салон içinde эмесini бортты дагын айтсак болот турган болсо көрсөтсөк болот. Бул жабык экен. Булдак коюп тур. Хорошо, биз кийинкилерди дагы тартып көрсөтөбүз. Жалаң холодильниктерди. Сиздер алыстабай туруңуздар. Туугандар. Мына жерде дагы бир холодильник турат, чоң холодильник. Мына да холодильник екен, мына жазбай тур. Холодильник дейт. Бирок үстүндө көрүнбөдү. Азыр крафтер номерлери растаможенный, оформленный дейт, состояние отличный, пробег оригинал дейт. Номерлери крафтер средний база екен. Мына жерде бир Сидай спринтер будка холодильник турат. Муну да көрсөтөлү. Так. Так, $17,000, 2 автономный холодильник дейт. Отличное состояние. Номерлерини көрүнбөй атса 0505 38 55 55 дейт. Так, двухскатный екен бул. Мына холодильниктин управлениясы окшойт. Состояние сонун экен. Бирок дубль кабина эмес. Мына жерде аппаратуралар менен экен. Дөңгөлөктөр дагы жакшы.
Туғандар bizмен болыңыздар, дағы холодильниктерден көрсетеміз. Hazır maxi bazalar izlеп атам, maxi базалардағын көрсетеміз. Так, средний база Сидай холодильник. Так, малумат 2 холодильник екен, азыр есіне сұрайық. Байке, қанша басы? 11,5 мың доллар. Оформление болған бұл? Жоқ, Свежий, я? Қаншаға бересіз? 11-ге? Так, мына жерде бір Макси көріп қалдым еле, шу Максini да көрсетейінші. Мына жерде бір Макси холодильник көріп қалдым. Салам алейкум. Қанша сұродастар басыны? Заводской холодильник бе? 18. 18. Минус қаншаға шейін түседі? 10-ға шейін. Так, Макси двухскатка. Термокинг дейді. Немесе холодильник термокинг екен. Бұл Volkswagen Crafter. Так, бұна малыматы 18.000 доллар депті. 2005 объем, 3200 километр жүрген номерлерін көріңіздер. Мына ушул холодильник тағын сатуда екен. Олар дағы бер сіздерге немені көрсетемін. Мына жерде ақырқы холодильникті көрсетіп қояйын. Свежий перегон екен. Так, Макси, Сидай Макси. Көріп тұрасыздар ба? Малумат парақшасында не жазылған екен? Механика 2К объем дейді, холодильник дейді, почтовик дейді. Почтовик түсінгендер болса комментарий жазып қойыңыздаршы, қандай почтовик. Мына ол Максini да көрсетелікші. Жаңа Мерседес екен. Мына ол Макси односкатный екен. Так, Макси 313, холодильник 574 дейді. 2.2 дизель, свежий перегон, есть обмен 22.000 доллар. Телефон номерлері. Мына